Hala. Ano? Ano? Ayun na, ayun na. Hala. Oh. Oh. Gusto ba? Gusto ba? Ayun na, ayun na. Yan na. Ano? Hindi. Ayun na. Gusto pa? Hala. Ano? Ayun na. Ano? Bless you, bless you. Ano? Saan kiliti ng bata? Ayan na! Ayan na! Mami, mami. Ayan! Si Mami. Oh! Ha! Yaman namin. Diyan ang kilit. Nigil eh. Pagod na yung baby? Pagod na yung baby? Yan na, yan na. Si Papa? Wala. Walang nagtepo sa kanya. Wala. Oh. Ano? Ay, mami, yan na. Ayan na, ayan na. Ano na? Pagod na, baby? No? Pap? No more, no more? More? No, no, no? No, no, no na? No, no? No, 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 no? Oh, no, no na daw. Ayan na. No, no. Pagod na, pagod na. Ayan na, ayan na. Oh, alo. Ayan na. Pagod na ta. Na-expire na? Pagod na? No more? No more? No, no? No, 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 no. No more? No, no, no. Oh. Hala. Yes. Napagod? Basta. Basta. Ay, Ano? mama. Ano? Hala. Peekaboo. Ayaw na? No more? Ayaw na. No more? Oo. Oh, no more? Ay, naglambing na. Alam mo na ako, mami. Nana? No more? Pagod na? Ay, ka naman. Ablebebebe. Naman ang may Ba? Nukar ka munta? Ha? Bye-bye? Bye-bye?